Oke, hari ini saya akan membacakan doa sebelum memulai pembelajaran ya dalam bahasa Inggris di sekolah SMP Dharma Utama. Oke. Chairman itu adalah ketua kelas, students murid-muridnya. Jadi ketua kelas itu memulai untuk doa pembelajaran tersebut. Oke. On position please. Lalu kalian semua berdiri. Before we start our lesson today, let's pray, let's begin. Lalu murid-murid semuanya serentak membacakan doa. Dear God, Lord of all, thank you for your grace so that we can gather in our class. Today we are going to learn new knowledge from English and science. We hope that we can learn it well and use the knowledge for our future and our life. Amen. Setelah itu ketua kelasnya lanjut lagi. Before we are going to learn English subject, let's pray, let's begin. Dear God, please bless us in English subject. Lalu chairman mengucapkan, finish. Stand up please. Let's greet to our teacher. Murid-muridnya, good morning, sir or miss. Jika sir itu untuk laki-laki, miss untuk perempuan. Seperti itu ya doanya ya. Setelah itu, setelah selesai pelajaran, setiap pelajaran ada doanya. Misalnya setelah pelajaran bahasa Inggris, maka kalian juga berdoa. Ketua kelas menyampaikan, after we finish our lesson today, let's pray, let's begin. Lalu siswa-siswa pun mengucapkan bersama-sama, Dear God, thank you for your knowledge so that we can learn in English subject. Setelah itu, chairman-nya mengucapkan, finish. Stand up please. Lalu semuanya berdiri. Let's greet to our teacher. Thank you, miss. Thank you, sir. Seperti itu. Lalu doa sebelum pulang ke rumah. Ketua kelas memulai, Before we going home, let's pray, let's begin. Semuanya masih duduk ya. Lalu murid-murid mengucapkan, Dear God, Lord of all, even though difficult to learn so many things, but we believe it's not impossible to be success. Now we want to go home. Please protect us, our family, and our friends, so we can gather in the next day. Amen. Setelah itu, ketua kelas menyampaikan, stand up please. Let's greet to our teacher. Lalu siswa pun menjawab, thank you miss, thank you sir. Lalu kalian bisa pulang. Itu adalah doa dari awal sampai akhir. Jadi setiap sesi pembelajaran ada awalan doanya, ya. Nah, setelah itu apa saja pengucapannya dalam agama, religion, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, English, IPS, Social Studies, IPA, Science Studies, Matematika, Maths, PJOK, Health Education, PPKN, Civics, Seni Budaya, Art and Culture, Prakarya, Art and Craft, Bimbingan dan Counseling, Guidance and Counseling. Nah, itu dia. Silahkan kalian hafalkan ketika nanti tatap muka kalian sudah siap bagaimana cara berdoa. Oke, see you.